Electric potential. Electric potential of a point in electric field as defined the work done per unit charge in bringing positive test charge from infinity to a point in electric field. Okay, kalau you ingat the word electric potential, what do you understand about potential? Keupayaan. Keupayaan. What is mean by keupayaan? Keupayaan dia untuk bring the work done in bringing positive test charge from infinity to a point. So let's say we have positive charge here. So the positive charge here will produce electric field. Dia akan produce electric field. So what happened? There are test charge dari infinity. So we want to make a work that to bring a test charge from infinity to a point. So any point dekat sini. So that's why dia adalah work done in bringing positive test charge. Kita sudah anggap dia positif from infinity to a point. So that's why the formula akan jadi V equals to W over Q naught. So Q naught is a test charge that must include sign. So ini sangat penting. Sebelum ni E dengan F you tak include sign. So for Q naught here you need to include sign, positive or negative. Especially negative lah, positive tak ada effect. But negative, if your Q here, Q point charge you adalah negative, you have to include. Test charge you negative pun you kena include. Okay, it's a scalar quantity and the potential is what? JC negative 1. Kenapa JC negative 1? Because the unit for work is joule. The unit for Q is what? Charge. Charge adalah coulomb, C lah. So it's become JC negative 1. Okay, so since W equals to KQQ over R, so you substitute KQQ over R, Q naught cancel. So that's why we get this formula lah, V equals to KQ over R. You don't have to worry, this one dia given in exam. So you don't have to memorize this one. Or you can use this formula. Selalunya kita tak guna formula, kita terus direct guna formula ni. Ini waste time lah kalau you nak guna formula ni, because E naught you kena cari, 4, 5, banyak formula, banyak sangat you punya calculation you need to do. Okay, but the most important thing, the Q here should be include positive, negative signs of your Q. Maksudnya katakanlah you punya is negative Q, ini test charge you. So your negative here is Q, U here is negative 10 microcoulomb. So you need to put the negative inside your calculation. Why do we need to put negative? Because V here adalah scalar. Scalar. So what is mean by scalar? Scalar means it doesn't care about the direction. So the negative sign for your Q, if you get negative 10 microcoulomb, so dia tak kisah. Dia tak kisah direction. So that's why you kena masukkan ke dalam dia. Kenapa untuk F dengan E you kena buang? Sebab kalau you letak F equals to KQQ over R squared, if you put negative inside the Q, one of the Q here, so it's showing the force here is negative is moving to the left. So kita tak tengok F moving to the left to the right by using charge. We look at moving to the left to the right or upward downward by looking at the diagram. Sebab ingat balik, if we want to solve F dengan E, what the first thing you need to do, you kena draw. Contohnya positif, negatif. So you nak Q1, Q2. So you nak cari force the attack dekat Q1. So you kena lukis kan? You kena lukis F21. So maksudnya dia bergerak ke kanan. So that's why dia positif. So that's why here you just take the magnitude. Yang ini you hanya kira magnitude. Sebab kalau you letak negatif, you will get negative answer. So you kata jawapan you negatif. Padahal your drawing is positive. So that's why for F and E, we don't take the sign positive, negative charge. Ini. Ramai yang confuse yang ini. Ya, tolong ingat F dengan E jangan ambil positive and negative charge. You kena resolve. But for V, because since it's a scalar quantity, you just take the including the sign. Kenapa? Dia tak effect. Kalau V saya dapat negatif, cikgu, V saya dapat negatif 10 volt. It doesn't mean it's moving to the left. Tak. Kalau you ingat balik, negatif ni menunjukkan work done on or work done by.
So that's why we just include the negative or positive sign. Okay, this is example of soalan for V. Okay, we have 2-point charge. Q1 is negative 40 microcoulomb. Micro is times 10 power of negative 6. Q2 is negative 30 microcoulomb. So this is also negative lah, both are negative. So are separated by a distance 50 cm. So 15 cm lah. Okay, calculate the electric potential. The symbol is V at point A. Okay, and describe the meaning of this answer. Okay, so how many keupayaan? When we're talking about potential, we are talking about keupayaan dia untuk bergerak. So this one is a point. Okay, point A ni akan acted sebagai you letak test charge. The one that tempat you letak test charge. So you letak positive. We always put positive test charge. So what happened here? How many electric potential? How many dia boleh bergerak? So dia boleh bergerak to the Q1, dia boleh bergerak to Q2. Kenapa dia boleh bergerak? Sebab we are talking about dia kan test charge the one that can move. So you tak perlu lukis dia punya direction. Why? Because it doesn't care about the direction because we adalah skala. So ada berapa pergerakan VA? Ada 2. So you just buat VA equals to V1 plus V2. Kenapa V1 plus V2? Because dia boleh bergerak on V1 and V2. So apa you buat? You just tambah V1. No, dia tak draw dia tak lukis. Kalau E dengan F you kena lukis arrow ni tak perlu. You just tambah saja. Cikgu, kalau saya ada tambah satu lagi Q3. Yes, you just tambah VQ3A. Cikgu, saya ada tambah satu lagi kat sini Q4. Just tambah V4A. Tambah je. Cikgu, dia duduk bawah ni. Q5. Dia duduk bawah ni. Just tambah V5A. Kenapa tak perlu kisah, cikgu? Again, I just want to remind you, ini adalah skala. Skala, you don't have to care about direction. Oh, bukan dia ada angle ke, cikgu? No. Tak ada. Dia tak ada angle. Sebab dia skala. Okay? Boleh faham tak tu? Itu kena faham. So, bila nampak soalan VA, sangat senang. Jangan fikir bukan-bukan. You just tambah. How many point charge we have, you just add on. Just tambah. Tak ada tolak. Tambah. Semua tambah. Okay. Yang akan menyebabkan dia menjadi minus adalah because of the charge. Sebab tadi Q1 is negative. Q2 also negative. That's why you put negative. So you will get the answer negative 9.9 times 10 power of 6 volt. What is mean by negative? Apa maksud dia negatif? Adakah dia bergerak ke kiri? Tak, dia tidak bergerak ke kiri. So dia dapat negative here is work showing that work done by electric field. Sebab dia ada negatif positif. So kalau dia positif, work done on. Dia buat kerja. Tapi dia tak buat kerja. Sebab apa? Dia tertarik. Kenapa test charge ni tertarik? Sebab this one produce electric field. This one produce electric field. That's why dia kata work done by electric field. Both are produce electric field. So dia tertarik ke electric field both. So you get negative. That's why you get negative. It's not showing dia, oh cikgu dia tertarik ke sini lah. Tak. Negative meaning dia ditarik. Dia work done, kerja dilakukan oleh electric field. Okay, soalan kedua. They ask to find V on B. Again, how many keupayaan untuk dia bergerak? Dia boleh bergerak dekat Q1, dia boleh bergerak kat Q2. So, just plus. Tambah je dua. Dan guna je formula biasa. The one that you have to take note adalah this one lah, negative. Just tambah macam biasa, you get the answer. Okay, boleh faham tak untuk V ni? V ni sangat senang lah sebab you just tambah sahaja. Okay, saya masuk kepada electric potential different. When we talking about different, we something to do with minus, right? Something minus something. So, selalunya V final minus V initial. So, potential difference between 2 points in electric field is defined the work done per unit charge in bringing positive test charge from a point to another point.
Apa different dengan tadi? Tadi from infinity to a point, but this one we have specific point. Let's say point A to B or point B to A. Itu maksudnya dia ada specific point. So formula dia sama. Sama je dengan tadi. Kalau V tadi equals to W over Q naught. Since this one adalah delta, just tambah delta lah. And this one also delta lah. Delta V equals to delta W over Q naught. So apa maksudnya? Okay. Consider we have positive charge moving by external force F from point B to A. So if you look at here, this one we have, apa beza gambar ni dengan ni dengan ni? This one is a point charge. This is a point charge. This one the one that produce electric field. Ini produce electric field. This one and this one doesn't produce electric field. This one adalah point, tempat saja. Ini tempat untuk letak test charge. Okay, we have positive test charge dekat B. So, dia letak point charge. So, this is your initial position. This is your final position. Because dia nak gerak from point A to point B. So, what happened? There are potential lah. Ada berlakunya keupayaan dia sebab dia bergerak. So, there are potential different because they are changing in position. So, what happened? So, V final minus V initial. Siapa final tadi? A. So that's why VAB, final duduk dulu tau. So VA minus VB. So di mana VAB equals to WBA. So this one dia terbalik. WBA over Q naught. Why WBA? Because adalah work done in bringing test charge from. Because the word from B to A. So kalau you katalah you punya test charge dari A pergi ke B. So you akan buat VB minus VA. Because this is your final, this is your initial. So kita akan labelkan dia VBA. So meaning VBA will be equals to WAB over Q naught. Ada beza tau. So apa yang penting you tengok dekat yang ini. Sebab yang ini delta. So delta final tolak initial. Sebab kalau W dia kata from. Dia ada word from. Maksudnya mesti initial. This one is final. Itu je yang membezakan dia lah. But VAB and VBA are same. VAB are same magnitude. Dia sama je nilai dia. It's just that opposite direction. Negatif lah. Macam tadi saya buat VBA. So kalau VBA sini akan jadi AB lah. So VAB adalah VA tolak VB, or you can put VB minus VA. You will get the same magnitude but you just have to put negative lah. Dia adalah nilai negatif. Okay, cuba tengok soalan ni. They give you 2 point S and T. So S and T does not produce electric field. Dia adalah hanyalah point. Dia hanyalah tempat untuk letak test charge nanti. So located at a point charge 5.4 nano coulomb. Nano times 10 negative 9 ya. Okay, C ni coulomb. Because the person that find the charge adalah Mr. Coulomb. So that's why dia letak C. Okay, the one that produce electric field only is this person. This person sahaja yang menghasilkan electric field. This person and this person adalah hanya merasai, dia tak produce. So they ask you to find potential difference. So delta V between S and T. So meaning you need to find delta VST. So meaning S minus VT lah. Sebab between, the word between. So kalau cikgu saya nak buat T tolak S boleh juga sebab the word between. Tapi selalunya kita anggap ini initial. Ini initial pula. Selalunya kita anggap benda yang you jumpa tu tolak yang ini. So VS tolak VT. Nak buat VT tolak VS pun boleh. Sebab dia tak ada cakap siapa from siapa. From where to where. Both are accepted lah. Tapi selalunya kita buat S minus T. Okay, so I need to find VS first. So kalau saya letak test charge here. What is the possible way path that this test charge can go? Ke sini saja. Kenapa dia tak boleh pergi ke T? Sebab T does not produce electric field. Electric field the one that tarik test charge.
So that's why it only can go to here. So that's why Vs we only have one, which is KQ over R, which is QQ ni, nilai Q ni, R ni jarak ni lah 6 cm ni, 6 cm. So minus, okay, we put another test charge here. Ni saya buang dah lah, test charge ni saya buang, saya letak dia pula kat sini. The same test charge lah. Okay, so this test charge akan tertarik ke mana? Here. Kenapa dia tak tertarik ke S? No, dia tak akan tertarik ke S because S ni adalah hanya tempat. So, the one dia hanya tertarik, the one that have electric field. Yang ada E. So, that's why dia tertarik satu je lah. So, you akan guna KQ over R. So, KQ, Q yang sama because dia tertarik tempat yang sama. R, distance lah, you need to find dia punya guna theorem Pythagoras. Okay, boleh faham tak tu? Katakanlah, okay, you ada S, you ada T, you ada positive, another one you have negative. So, how many Vs we have here? Vs dia boleh tertarik ke sini dan ke sini. So, that's why your Vs akan jadi V1 plus V2. V1, Q2. So, you kena cari Vs. Sebab ini pernah keluar soalan pasir, dia keluar macam ni. Okay, then Vt. So, how many Vt dia boleh tertarik? 2 juga. So, you need to find juga ni. Kena carilah. Cuma be careful, one is plus, one is minus lah. So you kena letak KQQ tu kena be careful. Kena include positive negative sign Q. Okay, dah dapat nilai final ni, baru you guna formula delta V equals to Vs tolak Vt. Kena cari asing-asing, tolak dapat jawapan. Okay, boleh faham tak tu? Ini kalau you ada dua charge. Dalam soalan awak ni dia hanya ada satu charge. So dia tak nampak beza dia. Kalau ada dua charge, you kena cari asing-asing. Satu ni, tambah. Satu ni, tambah, baru tolak. Macam tadi, dia hanya ada satu charge. So you tambah, then you tolak je lah. Macam ni. Dia tambah. Betul tak? Dia dapat jawapan. Sorry. You tambah tadi, you tambah. So, kenapa KQ dia factorize? Because dia tertarik dekat charge yang sama. So, that's why the Q is remain the same. So, yang beza ni hanyalah R sajalah. Satu R ni. So, tolak. Kenapa tolak? Sebab dia minta difference. Okay? Boleh? So, kita dah belajar setakat ni ada dua je lah. Satu tadi V equals to W over Q0. Yang kedua delta V iaitu delta W over Q0. So, just ingat ya VAB sama dengan WBA. Tak sama dengan ni Sebab apa? Ini perkataan dia start daripada perkataan from. Kalau yang ini final initial, yang ini initial final. Unit dua-dua unit dia volt atau JC negative 1. Sebab ini joule, ini C. Ya. Kalau ada 2 point charge, kita kena tambah. Ya, kalau ada 2 point charge, kena tambah dua-dua dulu. Buat asing. Maksudnya, dia suruh cari different. Macam saya buat tadi, Q ini S, ini T. So, ini positif Q1, ini negatif Q2. Dia suruh cari different, masih lagi sama, iaitu Vs tolak Vt. Tapi you tak boleh buat macam tadi. You kena cari asing dulu Vs. Okay, buat dekat tepi, Vs sama dengan V1 plus V2. Kenapa ada tambah pula cikgu? Sebab dia boleh possible pergi ke dua tempat. Because this one have its own electric field, this one have also electric field. So dia ada dua possible path untuk dia pergi. So you kena tambah. Cuma yang ini KQ over R tambah KQ over R tambah KQ over R. K je boleh factorize. Q tak. Sebab apa? Ini Q dia positif. R lah. This one tambah QU negatif. You kena letak negatif lah. Nilai negatif R. So kena cari dulu asing. Dapat kan? Katakanlah dapat 10. Baru masuk dekat sini 10. Okay, boleh faham tak tu? Okay. Alright, masuk kepada work. Work pula. Masuk kepada energy. Work mana ada dalam outcome you? Energy. Change in potential energy
and potential energy of system. So jangan confuse between these two. So you ada satu delta U change. Satu lagi tak ada change tapi dia ada perkataan sistem. Itu adalah U. Okay. So you kena cari delta U. So apa itu delta U? We know that delta V equals to W Q naught. So W equals to delta U. Kenapa W equals to delta U? Sebab kalau you ingat balik, work adalah unit dia adalah joule. So delta U pun unit dia adalah apa? Joule. So ini joule, ini joule. Maknanya dia ini adalah chapter 5, work energy theorem. Kalau you remember balik lah, work energy theorem. So that's why kita boleh guna W equals to delta U. So dia substitutekan masuk here. So you akan dapat dimasukkan ni dalam ni. So that's why you get delta V equals to delta U over Q naught. So dapatlah formula delta U equals to Q naught delta V. Tak perlu risau, ini pun ada dekat dalam you punya nyawa. Dekat you punya formula list lah. Okay, unit. Apa unit dia? Unit dia adalah energy. Energy unit dia joule lah. Okay, so delta U samalah final minus initial. V1 adalah initial. Sama final minus initial. Tak perlu ada sama je. Delta dia, kalau nampak delta je selalunya mesti final minus initial. Okay. Point charge. Ini point charge. Point charge pula. Ini sistem. Sistem. Nampak je sistem. Terus ingat dia nak ke semua. So apa yang you kena buat? You kena cari energy di antara mereka. You need to find the energy for whole cycle ni. Okay, so I need to find the energy for 1, 2. I need the energy between 2, 3. I need to find the energy between 3, 1. So the formula that I will use is U equals to 1, U12, U13, U23. So I will get this formula lah. Ini formula ni mana datang cikgu? Ini kan formula tadi U kan sama dengan W iaitu KQQ over R. Dia tak ada square je. Dia sama dengan F cuma dia tak ada square. So kalau you nak cari energy antara 1 dan 2, so you dapat Q1, Q2, R12. Kalau you nak cari energy antara 1, 3, so you need to use Q1, Q3, R13. Kalau you nak cari energy antara 2, 3, so you guna Q2, Q3, R23. So apa yang boleh factorize? K, because K is constant, so you will use this formula. Tak perlu risau, ini pun ada dalam this formula. So cuma be careful, kalau nampak yang ini adalah menunjukkan sistem. Sistem adalah satu cycle. Cikgu boleh tak kalau saya nak buat terbalik? Maksudnya saya tadi cikgu buat clockwise, saya nak buat anti-clockwise. Saya nak buat, tadi saya buat clockwise kan, saya nak buat anti-clockwise. U21, U13, U31. Boleh, tak ada masalah. Kenapa? Sebab we are doing times. Darab. Q12 sama tak dengan Q21? Sama sahaja. Kalau macam ni kan you akan buat U21, U13, U32. Sama sahaja. Tak ada masalah. U232 sama je dengan U23. U13 sama je dengan 31. U21 sama je dengan U12. Tak ada masalah. Sebab dia adalah times. Dan unit dia sama jugalah. Unit dia adalah joule. Kenapa tak perlu kisah pasal direction cikgu? Sebab dia adalah skala. So skala, macam saya cakap tadi, skala you just tambah je. Tak perlu kisah pasal direction. So tak perlu resolve. The one that you resolve hanyalah F dengan E, fer. Kalau nampak fer ni, tolong resolve. Resolve tu yang 5 tu lah, draw, magnitude satu-satu, table, magnitude keseluruhan, direction. Ada 5. Kalau jumpa fer ni, kena ingat 5 step tu. Kalau jumpa U, V, W, dia adalah keturunan skala. Tak perlu buat apa-apa. Just tambah sahaja. Okay, kita masuk kepada equal potential line. Kalau awak tengok pada learning outcome tadi, dia kata explain.
explain. Apa maksud explain? Maksudnya you kena tahu lukis. Okay, so apa yang you kena buat, you kena tahulah definition ni kena tahu sebab define ni akan keluar dekat UPS. Okay. Equal. Perkataan equal. Apa maksud perkataan equal? Equal ni daripada perkataan equal. Sama. So sama. Same. Potential. Potential V lah. Maksudnya same electric potential. Line. Apa maksud line? Line tu adalah locus. Locus tu titik atau lingkaran. So equal potential line and surface is the locus of point that have the same electric potential. So maksudnya titik yang mempunyai equal potential yang sama. Okay. So kita kena tahu lukisan dia kan. So equal potential ini contoh dia, kita ada electric field. So electric field kita adalah positif. Kalau awak ingat balik pertama sekali awak lukis. Okay, ni positif. So positif kena lukis 8. Dia ada 8 jari. Tak boleh buat 4. Kena 8. Make sure dia equally space Maksudnya ini jarak dia ni kalau sama. Jangan buat cikgu saya buat positif lepas tu saya buat macam ni. 8 juga cikgu 8. Tak boleh. Dia mesti 8 equally space. Okay, so dia keluar. Dia orang kaya, keluar electric field. Okay. Okay, locus tu yang mana? Okay, yang ni saya keluar warna biru, saya ikut samalah. Ni. Dia punya titik-titik tu. Okay. Titik-titik dia adalah mesti masa dia dekat near to the point charge, dia adalah near to each other. But one dia further away, dia menjauhi. At least buat 4 lah titik 4. 4 titik. Macam ni lah 4 titik. Dia tak equally, not equally space. Dia tak sama. Dia adalah makin dekat je yang dekat, lepas tu dia jarak jauh, makin lama makin jauh. So jangan letak dia equally space je, dia tidak equally space. Sebab ramai yang buat lukisan dia equally space. Pernah keluar pasir, ramai yang salah, dia pergi buat equally space. Dia tidak equally space. Dia makin lama makin besar. Okay, kalau negatif, sama je letak negatif, cuma lukisan you dia ke dalam. Dia punya electric field. Kena label ini electric field. Dan you punya titik-titik tu, titik-titik you tu masa dekat je. Dia ni, lepas tu dia besar. Makin besar dan makin besar. Tak boleh juga buat macam ni. Macam ni pun salah. Kenapa salah? You punya arrow tu dia mesti dalam within that arrow, so you kena besarkan sikit arrow tu. Dia mesti, kalau you stop arrow you tu, maksudnya dia dah stop electric field. Dia mesti dalam within tu. Okay, itu adalah case untuk isolated charge. Ini adalah case untuk isolated charge. Ini a point charge. So, kalau you tengok dekat sini, we have point A dengan point B. Dia duduk dekat lingkaran, radius yang sama. So, VA sama dengan VB. But C here, dia duduk upper. So, dia tak sama. So, dia jadi VC. So, VA equals to VB but not equals to VC. Katakanlah saya ada satu D dekat sini. So, VC sama dengan VD sebab dia dekat lingkaran yang sama. Okay, itu adalah case untuk point charge yang untuk point charge. Okay, yang kedua kita adalah untuk uniform electric field produced by infinity sheet of charge. Ingat tak saya ada cakap tadi charge ni ada dua shape. Satu adalah sphere, positif, negatif yang you buat. Satu lagi adalah plate. Dia duduk dalam keadaan plate. Contoh duduk dalam keadaan plate adalah capacitor. Kalau you ingat capacitor dia ada ni, positif charge dengan positif dengan kaki positif, kaki negatif. Ini menghasilkan electric field. Ini menghasilkan electric field. Ini you buat nanti eksperimen minggu ni. Bukan you buat lah, you tengok video, lepas tu you kena buat lab report. Okay, so contoh dia lagi capacitor, apa lagi bateri, yang buat plate, yang menggunakan charge dalam bentuk plate. So macam case ni,
Okay, macam case ni, you punya plate adalah yang ini. Ini plate you kat sini. So, ini positif. Positif akan, yang ini akan jadi negatif. So, positif pergi negatif, positif pergi negatif, positif. Sebab positif kaya, dia akan pergi ke negatif. So, ini plate you. Okay, so akan wujud electric field. Electric field, make sure electric field ni straight line. Dia tak boleh, overlap ke sini. Tak boleh. Dia tak pandai nak overlap. Dia mesti straight line je. So, dia akan pergi. Kalau kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, you have 5 positive. So, this one also should have negative 5. Kena ada 5 juga. Okay, so dia ada berubah. Okay, dot dash ni, inilah equal potential line. Yang dotted ni lah equal potential line. So, you tengok A dengan B duduk dalam dash yang sama. So, VA sama dengan VB. VC dia duduk dekat dash 1, 2, 3, 4. Yang kelima, so dia tak sama. These two you have to memorize dia punya diagram, kena sketch. You kena hafal. Ya, kena hafal sketch ni sebab they ask you explain in learning outcome, so they can ask you to sketch this diagram. So kalau positif senang je lah macam ni. Kalau negatif, kalau negatif keluar. Kalau plate, you kena lukis ni buat dotted line. Okay, the dash line is represent the equal potential surface. Yang dotted line tu lah, dash line tu. The equal potential line is always perpendicular to the electric field line. Okay, kalau you tengok balik tadi, betul ke dia perpendicular? Okay, saya tengok. Ini nampak ni. Ini dia perpendicular. Ini pun perpendicular. So, dia mesti perpendicular lah. And then, dia punya electric field point is directed decreasing electric potential. So maksudnya dia punya electric field ni adalah in decreasing V. Okay, apa maksud decreasing V? So VA, VB, let's say you letak V dia 10. So VA dengan VB, V dia 10. So VC akan kurang dari 10, mungkin 5. Sebab dia decreasing, makin berkurang. The electric field is direction decreasing electric potential, decrease. VU makin berkurang. Okay, electric field are more intense. More intense near to the charge. So that's why you buat dotted line tadi dapat masa dekat charge. The equal potential are closely spaced, then is far from the charge. Macam tadilah gambar tadi, bila you letak positif dia closely spaced. Close. Tapi bila dia further away dia inilah tak close. Okay, so VAB sama dengan VB tapi tak sama dengan VC lah. Okay, so what happened to work done? So work done in bringing from B to A or from A to B will become, ingat tak tadi saya letak VA dengan VB saya letak nilai dia 10 volt kan. So dia sharing ni 10, ini pun 10. So 10 tolak 10 akan jadi kosong. So there are no work is done in a moving charge along the same equal potential surface. So kalau soalan awak nampak dia sama, maksudnya ni. So awak tahu VA sama dengan VB. Awak tulis. Bila nampak je soalan ni, apa benda yang awak tahu? VA sama dengan VB. Okay. VA sama dengan VB. So what happened to WAB or WBA? Salah satulah dia gerak ke sini ke dia gerak ni. So dua-dua ni akan dapat kosong. Kenapa dapat kosong? Sebab V sama dengan W over Q naught. So delta V sama dengan delta W over Q naught. So delta VU 0. So work pun akan jadi 0 lah. So untuk dia bergerak ke tempat yang sama level dengan dia, dia hanya dapat kosong. Tapi untuk dia bergerak naik atas, kalau awak belajar chemistry, excited state kan, dia naik atas, so perlu melakukan kerja. Tapi kalau dia nak kerja dekat keliling dia je, dia tak buat kerja. Macam saya dah, saya duduk sini kan, saya nak angkat ni, nak angkat tu, saya tak perlu bangun. So tak ada kerja sebenarnya dilakukan. Okay, so kita tengok kepada question ni. Okay, ni contohnya lah. So dia suruh cari V dekat P.
So ada berapa V dekat P? Ada dua lah. Dia boleh bergerak dekat Q2, dia boleh bergerak dekat Q1. Itulah apa, itu tak pergi cakap apa, tambah je. Sebab apa tak perlu resolve? Sebab dia skala. Tetapi you kena include negatif. So tambah je lah. Saya kena laju ni lagi beberapa minit je. Okay. So soalan seterusnya, dia suruh cari change in potential energy. So delta U. Okay, nombor B dia minta change. Nombor C dia bagi satu lagi, dia bagi Q3 dekat P, dia letak Q3 ni P tapi dia minta sistem. So ini adalah U. So jangan confuse antara dua ni. Ramai yang confuse antara dua ni. Yang ini delta U ni dia minta perubahan untuk Q3 ni bergerak dari infinity ke P. So apa yang awak akan buat? Awak guna formula yang inilah. Yang formula delta U sama dengan Q0 delta V. So awak dah ada delta V. Delta V ni maksudnya V final tolak V initial. Dia kata dia bergerak daripada infinity. So final U adalah initial U adalah infinity. Final U adalah P. So maksudnya you dah ada VP dah. Dah ada VP. So V infinity sama dengan apa? Kosong. Kenapa kosong? Sebab dia kalau jauh, keupayaan dia adalah zero. Sangat jauh. Macam saya nak pegang awak. Saya nak pegang Aidil. Saya nak pegang Jungwei. Boleh ke? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab saya jauh. Saya tak nampak. Saya tak boleh pegang you. So that's why my keupayaan is zero. So Q0 dalam kes ni tadi dia bagi tahu test charge dia adalah Q3. So dia dah bagi nilai. So just masukkan nilai lah. So you akan dapat negatif. Okay, negatif ni bukan maksudnya dia ke kiri tau. Negatif ni maksudnya work done by electric field. C, dia suruh cari sistem. So bila sistem kena tambah semua. Tambah semua. Nak buat clockwise tu boleh, nak buat anti-clockwise pun boleh. Tambah je. Cuma be careful dekat mana? Positif, negatif tu. Okay? Itulah soalan dia, contoh soalan beza U dengan delta U dengan sistem. Okay, learning outcome yang terakhir. Yang ini kita akan berjumpa welcome back chapter 2 semester 1. Siapa yang ada masalah dengan semester 1 chapter 2 dia akan suffer lah yang dekat sini. That's why it's very important for you kena faham sangat chapter 2 tu. Okay, so learning outcome for this one, you need to find dia adalah charge in uniform electric field. So you need to explain qualitatively. Ingat saya cakap tadi pasal explain. Explain boleh ada 3. Boleh sketch, boleh interpret, boleh calculate. So explain qualitatively with the 8 diagram. So you kena tahu lukisan 8 diagram. The motion of charge in uniform electric field. And then you kena tahu formula E equals to delta V over D. Formula ni given for stationary charge, charge in moving perpendicular, charge moving parallel, charge in dynamic equilibrium. Okay, ini saya bagi tahulah. Okay. So, consider a stationary charge Q0 and a mass M is placed in uniform electric field. So, dia akan experience electrostatic force. Okay, apa maksud dia dekat sini? Okay, so saya tak nak goyang ni lah. Saya pergi kepada ni. Okay. So, ini adalah plate. Okay, plate ni ada positive charge dengan negative charge. So, what happen? They will produce electric field. Kan ada electric field lah sebab ada positif dengan negatif. So then you put a positive. Ini adalah point charge. Ini adalah point charge. Ini adalah point charge. Ini adalah point charge. Okay, so apa terjadi kepada positif ni? Dia akan attract to negative. So dia akan jatuh ke bawah. Dia akan attract. So the one that attract here ini adalah bukannya gravity. Sebelum ni chapter 2 you belajar gravity. Ini bukan gravity. Ini adalah electrostatic force atau Coulomb's law yang you belajar tu.
F equals to KQQ over R squared. But we cannot use this formula Kenapa tak boleh guna formula ni? Sebab formula ni adalah antara dua point charge. Dia antara dua charge. So that's why untuk formula ni, you kena guna formula satu lagi. Iaitu formula E sama dengan F over Q naught. So F sama dengan E Q naught. Ni formula ni tak boleh. Kenapa ini tak boleh? Ini berlaku bila antara dua charge. Antara positif atau positif negatif. Dalam kes ni you hanya ada satu, seketol je. You ada only one je. So that's why you tak boleh guna formula KQQQ over R squared tu. So you kena guna formula yang ini. Okay. So, apa berlaku? U letak. So, U here adalah 0. Apa maksud U 0? Dia punya initial speed dia adalah 0. So, akan wujudlah acceleration. So, bila ada wujud acceleration, so sebenarnya dia telah obey Newton's second law. Ingat tak Newton's second law? F equals to ma. So, dia ada dua law lah yang telah terlibat dalam kes ni. Iaitu satu F due to the Newton law, satu lagi F due to the Coulomb. So you akan gabungkan F ni dengan F ni, you kena gabung dua ni. So you dapat MA sama dengan EQ naught. So A here akan sama dengan EQ naught over M. So this is the formula kena hafal. Formula ni tak bagi dekat nyawa. So you kena hafal. Okay. So F A sama dengan E. What is E? E ni electric field. Q naught. What is Q naught? Q naught is the charge that you use. Kalau you guna elektron, you kena pakai elektron punya formula. Kalau you guna proton, you kena guna proton punya nilai. M. What is M? M ini. Q naught and M here is refer to the charge that move. Sebab yang mengalami acceleration bukan plate. Yang mengalami acceleration, the charge yang moving. Okay, boleh faham tak? So maksudnya formula yang you kena hafal ni adalah inilah. Formula A equals to EQ naught over M. Okay, saya ulang balik So dalam kes ni kita ada dua force yang terlibat. Kenapa ada dua cikgu? Satu, dia tertarik bukan disebabkan gravity. Dia tertarik disebabkan electrostatic force yang buat kerja. So Fe kita akan guna formula E Q naught. Mana datang formula ni? Datang formula ni dari E equals to F over Q naught. Ni formula second yang you belajar. Okay, lepas tu kita ada satu lagi iaitu Newton's law. F equals to MA. So these two bergabung. So you akan dapat MA equals to EQ naught. Jadikan A sebagai subjek. EQ naught over M. Di mana Q naught dengan M ni adalah refer kepada test charge ataupun charge yang bergerak tu. Okay. Alright. Itu yang kalau kes dia adalah positif. Okay. Kes kedua adalah bila you punya charge you adalah negatif. Okay. Ni charge you adalah negatif. Sama electric field. So what happen kalau dia negatif? Dia tak akan bergerak. Dia mesti ikut art yang opposite, right? So, dia akan bergerak ke atas. So, dia akan bergerak ke atas. Sebab negatif attract to positif. Negatif attract to positif. Positif attract to negatif. Okay. Itu first situation. This is second case. Second case, you ada charge, you tembak dia dari jauh. So you tembak dia dari jauh, so dia ada velocity. But this is represent UX. Apa jadi kat UY cikgu? Zero. Kenapa zero? Sebab dia tembak on horizontal saja. Because this is only horizontal. Tak ada X component, Y component. Pernah jumpa pula, alamak ada SX. Welcome back to chapter tu lah. SX tu dia punya displacement for horizontal. So what happen bila you tembak? Dia tak akan terus naik atas, tak. Dia akan menghasilkan projectile. So kalau you ingat projectile you macam ni. Yang ini terbalik. Projectile dia naik atas. Sebab apa naik atas? Sebab dia negatif attract to positif. So ini SY. SY mesti ingat ya, dia height initial, ini height final. Itu SYU. So dari sini apa yang berlaku?
AX, kalau you ingat balik projectile you, AX you 0, AY you bukan negative 9.81. Bukan dah. Sebab dia tak ada kaitan dengan gravity. So formula dia akan jadi EE over ME. Apa benda ni cikgu? Ingat tak tadi formula kita terbit? A equals to EQ0 over M. EE ada. Q0 ni kenapa jadi E? Sebab dalam case you negative. Negative ni adalah electron. So that's why dia letak E. M ni adalah apa? Mass of electron. Di mana dua-dua ni ada dekat depan, dekat list constant ada M dengan E. Okay, so di mana Vx sama dengan Ux constant, Y component buat di mana Uy 0. Inilah semua batal balik lah kepada chapter 2. Sutat you akan guna sebab apa yang ni Sx equals to Ut plus half At squared di mana Ax kosong kan. Satu lagi formula yang ini. Okay, saya tak nak you hafal yang ini. Adalah student saya tak suruh dia hafal yang ni, saya suruh dia buat yang UAS biasa tu. UAS biasa tu cuma macam biasa je lah. Yang ini kosong sebab dia horizontal. Dia horizontal projectile. Yang ini akan sentiasa sama dengan yang ini. AX kosong. Yang ini je selalunya kita letak negatif 981, kita tukar jadi EQ0 over M. Yang ini letaklah nilai-nilai yang awak cari. Ini SX, ini SY. Okay. But you have to be careful ya. Yang ini dengan yang ini boleh jadi negatif. Macam mana jadi negatif? Okay. Kalau dia adalah, ada dalam soalan chapter ni. Kalau dia bergerak ke bawah ni. Contoh tadi dia gerak ke atas sebab dia negatif, positif you dekat atas. Ini negatif you kat atas, positif you kat bawah. So dia gerak ke bawah. So apa yang berlaku? Yang ni nanti boleh tengok So yang ni nanti you tengok ni. AY saya letak negatif. Kenapa negatif? Sebab dia gerak ke bawah. Dan SY saya mesti jawapan dia adalah mesti letak negatif. Kenapa letak negatif? Sebab dia gerak ke bawah. So yang itu kena be careful lah. Yang itu macam chapter 2 punya. Okay, dan yang terakhir. Yang terakhir adalah relationship antara V dengan E. Okay. V dengan E, dia punya relationship dia guna work. Work sama dengan Q0 delta V. Okay, lepas tu W ni dia guna Fs. Kalau awak ingat tak, W sama dengan force darab S. Dia guna F R. R dia tukar S lah. Okay, so dari sini dia terbitkan V sama dengan E delta R sebab F ni pula dia ganti dengan EQ0. So EQ0, Q0 nanti boleh cancel, so tinggal ni lah. Okay, yang ini saya tak adalah rasa awak perlu tahu yang ni. Yang penting awak tahu formula delta E ni. Ni formula ni dia bagi E sama dengan delta V over R. So you akan dapat formula V sama dengan X. Saya selalu suruh saya hafal V equals to X je lah. Yang ini dia nak cari dia punya electric field di dalam uniform. Okay, negative sign ni adalah indicate that the electric potential adalah decreasing dia punya electric field. Maksudnya V dia ni makin berkurang. So dia punya delta V over dr ni adalah electric potential gradient. So gradient untuk V lawan R. Unit untuk E boleh jadi NC negative 1 atau VM negative 1. Ini je lah dia punya formula tu. Inilah ini add ni. Ini selalu kita guna. Kita tak letak negatif sebab negatif tu dah cancel selalunya, kosong. So ini selalunya kita pakai untuk uniform electric field. Okay, dah habis masa. Okay, so dah habislah chapter ini. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Okay, telah ada ni. Ada apa ahli kelas baru ni. Okay, so we stop the tasbih kafara wal as.
Dia baru 9 bulan. Dia nak tekan. Okay, bye. Okay, bye. Dia simpan kat siapa ni? Saya nak stop dulu. Okay.